Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Iko bien? Ça, c'est des langues que nous avons trouvées ici sur la terre. Ndio malugha ya mingi tushaona pa dunia. Yango kaka nayebi. Nzambe apambola bino nyonso. Ile tu mina yo ni Bwana ababariki mwe bote. Naza na esengo makasi. Niko na furaha kubwa. Tokabwana kinga na bino na 2022. Turachanaka toka 2022. Lelo toza na 2025. Leo hapa ni 2025. Ukula pe tokei nano te. Sasa hivi hatuyaenda kumbingu. Amemili bino chakula mosusu. Ameletea chakula ingine. Nasengi moko na bino invité même 15 personnes. Na ya. Ita naalika kila mtu apate kuita watu hata 15 tu. Nzamba kopambola yo. Na Mungu kama unabaita atakubariki wewe. Nalekaki bino awa partir ya décembre. Nilipitaka hapa mu Desembre. Nazalaki maladi. Nilikuwa mgonjwa. Sengelaki na kende na mboka mosusu. Nilipenda nyende mu nchi nyingine. Mais Nzambe alingaki ke na kende na Afrique du Sud. Lakini Mungu aruhusu nipate kwenda kwa Afrika Kusini. Kuna Nzambe asungi ngai. Na kule Mungu alinisaidia. Traitement eleki bien. Na matunzo ilifanyika vizuri. Tika kombo ya Nzambe ezwa lokumu. Na jina la Mungu lisifiwe. Nzambe apambola pasteur na biso. Mungu abariki pastori wetu. Na confiance apesi ngai share na ye. Ndio vile ananipatia tena mimbali. Apambola moko na bino. Abariki kila moja wenu. To visitaki ba ensemble nyonso otondimaka na Afrique du Sud. Tulitembelea makutano yote ile tunamini nabo pamoja kwa Afrika Kusini. Tozaki na Durban. Tulikuwa ku Durban. Tukendaki na Cape Town. Tulikuwa ku Cape Town. Tukendaki na Pretoria. Tukaenda ku Pretoria. Tuzalaki na Bopam. Tukaenda ku Bopam. Tolekaki na Joburg. Tukaenda ku Joburg. Tolekaki na Port Elizabeth. Tukaenda ku Port Elizabeth. Tuzalaki na Mutata. Tukaenda na Kumpata. Ba église nyonso ya Afrique du Sud. Makutano yote ya Afrika Kusini. Na ba ancien na bango. Na baze ba ile makanisa. Batindeli bino bambote na komo na Yesu Kristo. Sema ni wasalimu mujina Bwana Yesu Kristo. Est-ce qu'il y a la joie dans la salle? Je ndani ya chumba muko furaha. Poussez le cri de joie. Alalamike kelele ya furaha. Mes frères et sœurs. Duku dada. Ici c'est la maison de Dieu. Hapa ni nyumbani ya Mungu. Ici. Hapa tuiko. C'est la maternité du ciel. Jo fashi Mungu anazalaka batoto yake. Dans la maternité, maternité, il y a une chorale des enfants. Unekalaka ile kwaya ya babebe. L'autre nga. Huyu nga. L'autre ndi. Mwingine ngi. L'autre ngo. Mwingine ngo. Tout cela ça fait nga. Ile yote inazala makelele. Est-ce qu'il y a des nés de nouveau ici? Je, hapa pako benye kuzaruka mara. Alléluia. Unalamika alléluia. Bien aimé. Wapendwa. Il y a des petites choses que nous négligeons. C'est ce qui fait de grandes choses. Est-ce que tu sais que la colère c'est un démon? Est-ce qu'on peut chasser la colère avec l'imposition de main? Car la joie honte. Soyez toujours joyeux. Vraiment, nasali bino surprise. Na washitusha sana. Na mona kilokola na umeli kuna. Niliona ya kwamba niligawia sana kule. Na provoquer frère Kazadi te. Nishimuchokoze ndugu Kazadi. Nukwa na tiki ndako mikolebele. Sawa vile niliacha nyumba kuna kwa masiku mingi. Na ibaki ke soki na lekia wasako. Kwa pesa ba eglise mbote kusimba te. Niliwa sema nikapita hapa bila kusalimu kanisa abata itika. Na benga ki sheri na ngai azali hao. Nilimuita mke wangu eko hapa. Avandi wapi? Asha karia wapi? C'est paradoxe. Dada paradoxe uko wapi? Okokyotea maisiko zakuna. Je, hawezi kusimama pale ushaikala? Sheri na ngai wana. Yeye ule pale bibi yangu.
Nzamba pambolo. Mungu akubariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Tokotera. Tutasimama. Lelo tokozwa potage. Lelo tutabewa potage. Lobi tokozwa ba viande. Kesho ndio itakuwa minofu. Tokobondela biso Nzambe. Tutaomba shibote pamoja. Pasunga biso na pokwa lelo. Ndio apate kutusaidia hii magharibi ya leo. Prions. Tuombe. Notre bien-aimé Père Céleste, Pendo wa etwalie juu mbinguni. c'est toi, auteur de la vie éternelle. Wewe ndio mwenye buzima C'est milele. toi, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Wewe Jacob, ndio Mungu wa Abraham, Isaac na Jacob. le Tout-Puissant. Mwenyezi. Nous te disons merci Tunasema asante. pour cet après-midi. Juu ya magharibi ya leo Nous sommes réunis dans cet endroit sacré tunakusanyika pa ifasi takatifu au nom de ton Fils Jésus-Christ. mujina mwana wako Yesu Kristo. Pardonne nos péchés, Samehe mazambi yetu, sauvez tous les péchés okoa batenda zambi bote, et guéris les malades. na tunza wagonjwa. Délivrez chacun de nous. Kombo wa kila mmoja wetu, Tous les esprits malins, mampepo mchafu yote nous les chassons au nom de Jésus-Christ. tunayandama mujina la Yesu Kristo. Nous voulons lire ta parole. Tunapenda kusoma neno lako, Donnez-nous la foi utupatie imani et la révélation na ufunuo, et d'obéir sa parole. na tupate kutii kui neno Au nom de Jésus-Christ. mujina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu. Fungulia wa Biblia yetu Mathayo, Matthieu chapitre 3. Mathayo sura yake ya 3. Et on va commencer au verset 4. Na tutaanzia mstari wa 4. Matthieu chapitre 3, Mathayo sura yake ya 3 verset 4. mstari wa 4. Jean avait un vêtement de poil de chameau Yohana alikuwa na nguo ya manyonya ya shamo et une ceinture de cuir autour des reins. na ile mkaba ya ngozi mkifua. Il se nourrissait des souterrains et des miel sauvages. Alikuwa nakula mapanjo na asari. Les habitants de Jérusalem et de toute la Judée Waketi wote wa Yerusalemu na wa Yudea yote et de tous les pays environ du Jourdain na wa mainchi pembeni ya Yordano se rendaient auprès de lui, walikuwa naenda pembeni yake confessant leurs péchés. mkukiri mazambi yabo, Ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. na Yohana alikuwa anabapatiza mumutoni ya Yordano. Mais voyant venir à son baptême Lakini wakati aliona kubatizo yake, beaucoup de pharisiens et de sadducéens, Wasaduseo wengi na Wafarisayo mkuja kwake, il leur dit: akawaambia, race de vipères, vizazi ya wanyoka, qui vous a pris à fuir la colère à venir? nani anawaambia mupate ukimbia hasira ile kunakuja? Que le ciel bénisse cette parole. Anabariki neno lake. Mkae. Mes frères et sœurs, Tuko na dada, nous avons un petit sujet: tuko na tungo kidogo tu, fuir la colère à venir. kukimbia ile hasira ikunakuja. C'est capital. Ni ya muhimu sana. Je sais que vous avez la vie éternelle, Mimi najua sima buzima milele mko nayo, mais il faut fuir la colère à venir. lakini mnapasi ukimbia ile hasira ikunakuja. Il faut fuir la colère à venir. Mkimbia ile hasira ikunakuja. Maintenant, Sasa tu as fui où? unakimbilia wapi?
Ici, la Bible dit, Biblia inasema fuyez la colère à venir. mukimbie ile hasira iko nakuya. Et moi, je vous pose la question. Na mimi nawauliza, Tu as fui où? unakimbilia wapi? Parce que dans le livre de Amos, chapitre 5, Jumu kitabu ya Amos sura yake ya 5 il est écrit imeandikwa à partir du verset 19. kwanza mstari wa 19. Lisez ensemble avec moi. Tusome pamoja. Amos, chapitre 5. Amos sura yake ya 5, Écoutez verset 19. msikie sura ya 19. Vous serez comme un homme qui a fui devant un lion Takuwa sawa vile mtu anakimbia simba et qui rencontre un ours, na anakutana na dubu, qui gagne à sa demeure mwenye anapata nyumba yake, et puis sa main sur les murailles et qui mord un serpent. anatia mkono yake kuukuta na anaumizwa na nyoka. Bande konangai ya mampala. Wapendo wa Pamampala, Awa nalingina lobana premier veni. hapa mimi napenda kusemea kuja kwa kwanza. Tango nkolo alingaki koyako bikisa ngai nayo. Wakati Yesu alipenda kuja kutokoa we na mie, Mobali moko komo na Jean Baptiste. kulikuwa mwanaume moja jina lake Yohana Mbatizaji. Totala na histoire naye. Tuangalie tu maisha yake gisi ilikuya, O compare pe na oyayo. na angalia maisha yako vile iko. Jean Baptiste, Yohana Mbatizaji il est né selon Ésaïe 40 à 3. alizarikwa kufuatana na maandiko ya Isaya 40 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Baba naki kozela ye. Palikuwa na mongojea Aya kobongisa balabala ya nkolo. akuya atengeneze njia ya Bwana. Il avait une mission à faire. Alikuwa na kazi ya kutimiza, Et tango accomplissement yako kokisama, na wakati Luki ilitimizika kuja chapitre kwake. 1. Luka sura ya kwanza Tukoza verset 11. tabia mstari wa 11. Tolanda bien. Tusome mzuri. Alors un ange du Seigneur apparut Zacharie Na malaika wa Bwana akamutokelea Zakaria et se tient debout à la droite de l'autel de parfum. na akakuja mbele yake kumazabao ya manukato. Zacharie fut troublé Zakaria akavurukwa et le voyant. kumuona Et la frayeur s'empara de lui. na akashikwa na oga, Mais l'ange lui dit, lakini malaika ne akamwambia, crains point Zacharie, usiogope car Zakaria, ta prière a exaucé. kwa maana Mungu anakubali maombi Ta yako. femme Elisabeth Mke wako Elizabeti enfantera un fils atazaa mtoto et tu lui mwanaume donneras le nom de Jean. na utamwita jina Yohana. Même kombo ya Jean, Hata jina ya Yohana eutana mabelete. haina mtu aliileta, C'est l'ange qui apporte. ni malaika ndio alileta ile jina, Et chacun de nous a un nom au ciel. na kila mmoja wote wana jina kumbingu. Et quand tu es venu ici, Na wakati tu ulikuja as une hapa, mission. huku na kazi balikutuma nayo. Quelle est ta mission? Sasa kazi yako ni nini? La mission déjà était Kazi ya Yohana ilikuwa préparer au Seigneur amutengenezee un Bwana peuple bien disposé. batu benye kutayarishwa vizuri. Est-ce que c'est vrai? Je, ni kweli? Est-ce que c'est vrai? Je, ni kweli? Mais dites Amen. Museme amina. Ce qui mission ya Jean, Kama kazi ya Yohana ils allaient qu'à préparer au Seigneur ilikuwa mtayarishie Bwana un peuple bien disposé. bantu benye kwa na mioyo yenye kuwa tayari. Yo mission na yo nini? Sasa wewe kazi yako ni nini? Moto nyonso aye na mabele oyo Kila mtu mwenye kwa hapa dunia aye na objectif moko. eko na kifukuzio fulani kile eko nacho. Oye pe na mission. Wewe na wewe balikupatia kazi fulani. Est-ce que tu as compris fidèlement ta mission? Je, huku unatimiza kazi yako vizuri vizuri? Est-ce que tu connais ta mission? Je, unaijua kwanza ile kazi yako? Mes frères et sœurs, Ndugu dada, tobondelaka mingi, tunaomba sana, tosengaka nzambe mingi, tunamulombaka Mungu bia mingi. me na ntango ya accomplissement ya promesse Sasa mwakati malako yeku natimizika, bato ebele bakendaka koti. batu mingi abayonake. Elizabeth Elizabeth na Zacharie na Zakaria babandaki kobondela balikuwa naombaka nzambe apesa bango Mungu mwana abapachieko na bo lokola mtoto. ngai na yo Sawa vile wewe na tozali mie kobondela tuku naomba nzambe epesanga nzoto, Mungu unipatie Nzambe kwa pesanga njema, mosala. Mungu unipatie Nzambe kazi, pesanga bomoi. Mungu unipatie ko Et quand maisha. Dieu va donner, Na wakati Mungu ataleta, beaucoup ne comprennent pas. batu mingi abaelewake wala babionake.
Et Gabriel a eu. na Gabriel alikuja. Alors, Zacharie, Akamwambia Zakaria, ta prière est exaucée. maombi yako Mungu anaikubali. Et ce soir, Na hii magharibi, ta prière aussi est exaucée. maombi yako nawe pia Mungu Ce que anaikubali. tu avais demandé, Kile ulilombaka aujourd'hui, leo tu le verras. Mungu atakupatia hakyo. Mon frère, Ndugu, qu'est-ce que tu as demandé? ulilombaka nini? Qu'est-ce que tu as demandé? Ulilombaka nini? Regardez dans la Bible. Angalia Je mtana n'ai Biblia. jamais vu quelqu'un. Siaonaka mtu hata Il vient à moja l'église, anakuja kwa kanisa ça a un objectif. bila kifukuzio. Mais aujourd'hui, les gens viennent comme ça. Lakini bantu bako nakuya tu njuu ya kuya. Quel est ton objectif? Huko nakuya kwa kanisa njuu ya nini? Si tu es malade, Kama uko mgonjwa. venez avec la maladie. Shikuya Tu dois bakutunze. sortir guéri. Kuya utakuja Si mwenye tu es venu kutuzwa. avec des problèmes, Kama unakuwa na venez mambo, avec tes problèmes. shikuya na mambo yako. Déchargez tous vos soucis. Na waache mangaiko yako Il prend kwake soin de vous. na yeye Si tu es akuangaikie. venu avec fatigué, Kama unakuwa mwenye c'est lui kuchoka. qui renouvelle la Yeye ndiye force. kunaleta nguvu yetu kuwa upya. Oye ndengeni. Sasa unakuya muhali gani? Okozonga ndengeni. Utarudia muhali gani? Alléluia. Oye ndengeni. Unakuya muhali Le gani? grand Jéhovah, Yehova il mkubwa est ici. eko hapa, Il sauve, eko na okoa, il guérit, eko na tunza, il bénit, eko na il bariki, délivre. eko na komboa. Poussez le cri de joie. Mlalamiko wa furaha. Bien-aimé, Wapendwa, ma sœur, dada, oye ndengeni. unakuya muhali gani? Okozonga Na ndengeni. utarudia muhali gani? Est-ce que ozomona te que Nzambe a répondre prière na yo? Je, waona sasa Mungu anajibia kwa maombi yako? Et Zacharie, Na Zakaria, Dieu a répondu sa prière. Mungu alikubali maombi yake. Mais Dieu, il n'a comprendre te. Sasa mishielewe, Il sera pour toi atakuwa kwako un sujet de joie. tumbo ya C'est que furaha. quand Dieu va répondre ta Na prière, wakati Mungu atajibia kwa maombi il va yako, avoir la joie. si utakuwa na furaha. Mais beaucoup Dieu a répondu. Bangu batu mingi Ina Mungu kwa la ashakujibia, joie. lakini abafurahi. Quand Dieu a répondu à ce que tu avais demandé, Wakati Mungu anakujibia kwa maombi yako, tu seras un sujet de joie. si ufurahi. C'est pour cela, soyez toujours joyeux. Ndio kwa maana muwe paka katika furaha. Zacharie, Zakaria, l'ange l'a dit, malaika akamwambia, il sera pour toi kwako atakuwa un sujet de joie tungo ya furaha et de la na régression. shangwe, Et plusieurs se réjouiront na watu wengi de watafurahi sa naissance. vile Quand atazarikwa. il sera grand, Kwa maana wakati Devant le atakombea mbele ya Bwana, atakuwa mkubwa mbele ya Bwana, il sera grand. atakuwa mkubwa Devant le Seigneur. mbele ya Bwana, Pas devant les Juifs, hapana mbele ya pas Wayuda, devant Hérode, hapana mbele ya Herode, mais devant le Seigneur. lakini mbele ya Bwana, Un enfant de Dieu, mtoto wa Mungu, un serviteur de Dieu, mtumishi wa il Mungu, est grand eko mkubwa devant le Seigneur. mbele ya Bwana. Il peut être méprisé. Banaweza kumdharau, On peut le négliger. banaweza kumsula, Mais celui qui l'a donné la mission, lakini yule akumpatia il kazi, le voit. eko namuona. Alléluia. Mon frère, ma Ndugu soeur, dada, tu es méprisé. banakudharau vya kweli, Mais si tu fais la volonté de lakini Dieu, kama huko unatimiza mapenzi ya Dieu Mungu, grand. uko mkubwa. faites la volonté de Timiza Dieu. tu mapenzi ya Mungu, Alléluia. Faites seulement ce que Dieu t'a envoyé. timiza tu kazi ile yenye Mungu C'est pour alikupatia. cela, Ndio kwa frère, maana ndugu, il y a des choses terribles dans les choses. huku bintu vya kushangaisha ndani ya Bwana. Au moins ndenge toya, Unaona vile tunakuya hapa, moto moko azawa, hakuna mtu hata mmoja mwenye kwa hapa amona nakate. ule ashonekani kake, Mais ayebi biso nyonso. lakini Mungu anatuuyua shibote. Ata yozo kriya alléluia. Hata wakati unalalamika haleluya, Sero wana kosepela te. ule dada yuko pembeni yako asitafurahi. Po ya yebite ke za mission ba personne église. Yeye ashiyo asema kule kulalamika ndio kazi na wewe Mungu Mais alikupatia mkanisa, mokolo église oyo, lakini mwenyewe na kanisa azo yoka yake alléluia wakati na za anashikia bien. haleluya anashikia bien. C'est pour cela faites seulement la volonté de Ndio Dieu. kwa maana wewe timiza tu mapenzi ya Mungu. La volonté de Dieu Mapenzi ya Mungu est contraire à nos désirs. yo inaachana na mapenzi Ce yetu. que toi tu n'aimes pas là, Kile wewe upende Dieu aime ça. ndio kile Mungu anapenda. Faites ce que Dieu t'a donné. Ye, fanya tu ile kazi Mungu Ne alikupatia. me privez pas faire ce que Dieu m'a donné. Wewe ushizarau kile Parce Mungu que alipatia nous sommes venus kufanya. faire la volonté de Dieu. Juu tulikuwa Et kutimiza la mapenzi ya Mungu récompense viendra à na chacun. malipo itatufuata kila mtu palwake. Si j'ai fait mal, Kama mimi Dieu me natenda mbaya, payera mal. Mungu atanilipa Si tu mbaya. as fait bien, Kama Dieu unafanya te mzuri, payera bien. Mungu naye pia atakulipa Faites mzuri. ce que Dieu t'a donné. Timiza tu kile Mungu Et Dieu akupatia te bénira. na Mungu atakubariki. Bien-aimé, Wapendwa, Jean-Baptiste, Yohana Mbatizaji
Il est né selon la promesse. Alizalikwa kufuatana na malako. A préparé au Seigneur Amtayarishe Bwana un peuple bien disposé. bantu benye kwa na mioyo yenye kwa tayari. Nena âge ya 9 ans. Lakini mu miaka miaka 9, Âge ya 9 ans. miaka 9 Jean-Baptiste. Yohana Mbatizaji Papa na yebisa été. baba yake ashimuonesha cha Mais kufanya, à lui, lakini ndani yake l'esprit de Dieu qui est à lui. roho wa Mungu alikuwa ndani yake. Il obi kene na zamu. Akamwambia uende kupori, Qui m'a séduction. acha utongozaji. Ce qui olingo a compris volonté na ngai. Kama unapenda kutimiza mapenzi yangu, Il faut longwa na mokili. toka mubatu. Alléluia. Mwana ya 9 ans. Mtoto wa miaka 9, Mwana ya 9 ans. mtoto wa miaka 9 Azoeba mission nzamba pesa. aliua ile kazi Mungu alimpachiaka. Yo papa ya 30 ans. Sasa we baba yabo na miaka 13 au yue na ile yenye kazi ya Mungu Est-ce alikutia. que Jean azalaki ange? Je, Yohana alikuwa Jean malaika? azalaki moto lokola Shi biso. alikuwa mtu sashie. Mais il avait la mission. Lakini alikuwa na Nous kazi. aussi les hommes de Dieu. Nasi Nous pia avons watumishi la wa Mungu mission. tuko na kazi. La mission que William avait fait, Ile kazi William c'est alitimiza. la mission que nous continuons. Jo, ile kazi tuko naendelesha hata leo. Alléluia. Mais tu ne peux pas rester comme ça. Sasa hawezi kubakia Tu dois faire vile. la volonté de Dieu. Unapasha kutimiza mapenzi ya Mungu. Alléluia. Et Jean a âge ya 9 ans. Na Yohana miaka 9 Atiki mama na ye. akaacha baba yake, Atiki papa na ye. akaacha mama yake, Atiki génération na ye. akaacha bantu ya miaka Akena yake, zamba frère. akaenda bujangwa. Yango bomonaki ye. Jo mulimuona Azaki ata na costume ya bien. ashukua hata na kochi ya bien. Yango bomonaki ye. Jo mulimuona Mandefu ebele. alikuwa na mandevu ya mingi. Pourquoi? Juu ya nini? Kuna na zamba. Kule Gilete kupori ezate. akukwa bwembe. Mais nazokamwa ba jeune ya lelo. Niko na shanga leo Ba bia. gilete eza na boutique. Mabwembe iko ya mingi Bakomi mabutiki. mandefu ebele. Banakuwa na mandevu ya mingi. Ça c'est la sorcellerie quoi. Ile shibulozi. Oh nalingi nazala lokola Jean. Oh, mimi napenda kwa sayo wanombatizaji. Est-ce qu'il n'a rien de gilete? Je, hakuna mabwembe kumansoko? Pour pas faire tes barbes. Juu ukata mandevu. Mosusu anamona 8 ans. Uko na sumbwana mtoto wa Akomi lokola 40 ans. anakuwa sababu baba yabo mzee. Au moins même ba prédicateur mandefu. Uko naona hata bahubiri mandevu Où kule. est l'image de Jésus? Sa Nous picha ya voyons que l'image de Erafat. Wewe kuna hii picha ya Image de Ben Laden. Uko na picha ya Bin Image Laden. de Kofi. Uko na picha ya Image Kofi. de Joseph Kalbi. Uko na picha- Où est l'image de Jésus? Sasa picha ya Yesu iko wapi? Alléluia. Biloko na ndako plein. Uko na bintu munyumba bya mingi. Akomi kolia ba souterrain. Akaanza kula mapanjo. Tout cela Ile yote a compris mission Nzamba. juu atimize tu ile kazi Mungu alimpachiaka. Aujourd'hui, les gens ne voulaient pas souffrir pour. Leo bantu abapende kuteseka juu ya nini? Frère, même vous qui travaillez ici à l'église, Hata mwe benye kutumika pa kanisa hapa. même on ne te paye pas. Hata kama Mais bakulipe. il y a un paiement au ciel. Lakini malipo shi huku mbingu. Comment tu peux laisser ton travail Je, unaweza à kuacha cause kazi de yako l'argent? juu ya fedha? Tu vas être payé ici. Unapenda bakulipa Au hapa? ciel, tu ne seras pas payé. Kumbingu abata kulipa. Si tu seras payé, Kama utalipwa amassez. uanze kuweka akiba. Alléluia. Bien-aimé, Mapendwa, Jean a fait un bon travail. Yohana alitimiza kazi yake vizuri. Yango atanga kite. Asikufunza. Bon, nazo kamwa lelo. Mimi nashangaa leo. Bino bozui classe komi eloko ile kinyos. Leo unabeba masomo inakuwa kitu ya kabaila sana. Classe koki koleka liloba nzambe te. Masomo haiwezi kupita neno la Mungu Frère, même otangi te. hata kama hukujifunza. Okwa compris volontaire. Lakini wewe utatimiza tu mapenzi ya Mungu. Jean akoti ata na première te. Yohana shikunyaga hata mu Mais somo il a ya préparé au kwanza. Seigneur. Lakini alimtayarishia Bwana. Soto zui makambo. Kama tunabeba hii mambo, Tome manata na biso. tuilete mwakati tunaishi leo. Omonte tokomi musika. Aona nasema shi tunaenda mbali sana. Ba frère bazoya ici église te. Banduka bakuyake tena ukanisa À cause ya baititi. juu ya majifunzo tu. Est-ce que boyebi ere toza sika? Je, mnajua wakati tunaishi leo? Frère, bino bota ba télévision ndeni. Mwe unaangalia ma information je kwa television. Est-ce que bota la position riche à combien? Je, amone muhali ile Rusia anafika? Ozota nenga Amerika combien? Amone mu kimo ile Amerika Ofika anafika? kutana na Alaska. Waenda kukutana kwa Alaska. Bomo ndengi Irak komi. Mwe unaona vile Iraq Bomo ndengi China komi. unaona vile China Donc anafika? bozo mona. Vile vyote Mais Jésus alobi mnaviona. bana miso.
Lakini Yesu anasema yuko na macho abaone. Bazana matoyi. Yuko na masikio. Bazoyoka. Lakini abasikii. Fuyez la colère à venir. Ukimbie ile hasira iko nakuja. L'église de Mampala. Kanisa ya Mampala. Cette église, ce n'est pas notre demeure. Hii kanisa haina nyumba yetu. Notre demeure, c'est au ciel. Nyumba yetu ni kumbingu. Ici, Hapa c'est l'endroit de la préparation. ni fashi ya kujitayarisha. Fuyez la colère à Ukimbie ile venir. hasira iko nakuja. Alléluia. Fuyez. Ukimbie. Tu as fui où? Unakimbilia wapi? Tu as fui où? Unakimbilia wapi? Dans la chorale. Mkwaya. Tu peux être dans la chorale, Unaweza kwa mkwaya. mais tu n'as pas fui la colère à Lakini venir. wewe ukimbia hasira ya Tu Mungu. peux être Unaweza prédicateur, kuwa mhubiri. tu n'as pas fui la colère à Lakini venir. ukimbia hasira ile kuna Fuyez kuja. la colère à venir, Kukimbia hasira c'est kuna venir en kuja. Jésus-Christ. Ni kuingia ndani ya Yesu Kristo. Amen. Il a resté 30 ans dans la bourse. Alibakia miaka 13 mjangwa. À l'âge de 30 ans, Miaka 13 abandi kote. akaanza kuhubiri. Atei matei ebelete. Ashikubiri hata mahubiri ya mingi hapana. Atei ka repentance. Hakuwa anahubiri tu toba. Bato bakomi kolongba musika. Watu wanakuwa natoka mbali. Bazoya uzwa baptême. Beko nakuwa njoo wapate kubatizwa. Et la Bible dit, Na Biblia inasema avant bazwa baptême, mbele hapo kubatizwa ba confesser na masuna. walikuwa nakiri mazambi yabo. Donc tango yokaki motasali repentance. Wakati tunasikia sasa mtu anatubu, C'est qu'il faut regretter makambo haka ya sa. anapashi kunungunika ile mambo alifanya. Mais lelo nga nazoka. Lakini leo yuko nashangaisha, Tusalaki repentance, tulitubu, mais tozozongela kama makambo. lakini tunakuja paka mwile zambi moya moya. Est-ce que c'est normal? Je, ni mzuri? Nkolo azoya frère. Bwana yuko nakuja ndugu. Bon, siko hata nkolo ayete. Hata kama Yesu ashikuye. Mais ukoki kukufa lobi. Je, unaweza kufa kesho. Siko so kufi lobi. Sasa kama unakufa kesho, Uko kende wapi? utaenda wapi? Lobi penda ke yo kufi. Kama tu kesho vya kweli unakufa. Il y a que deux places. Kuku mafasi ni mbili tu. Il y a lieu de repos Kuku fasi ya pumziko, et lieu de tourment. nafasi ya mangaiko. Bon, yoko kende wapi? Wewe utaenda wapi mwile hali uko nayo leo? Bato bazozela koya ya Yesu. Bantu beko naongojea kuja kwa Yesu, Etala makambo bazosa. lakini wana maisha beko naishi. Ma sœur, Dada, nkolo azoya. Yesu yuko nakuja Liwa pesa liwa. na lufu na yuko nakongojea. La musu na butu lelo, Saa zingine kushibu ya leo, bavoyu bakokota. bafayu banaweza kuingilia Pe ba ubomayo. na banakuua. Tanto ningo kende boye, Wakati kunaenda tu, ukosala accident. unaweza kufanya Leo kufi. aksida na unakufa. Donc ukoki pe kopike crise. Unaweza hata kupike crise. Siko so kufi. Sasa kama unakufa, Okende wapi? utaenda wapi? Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana. jabandi kote. Yohana akaanza Jabandi kuhubiri. kote. Akaanza Jabandi kote. kuhubiri. Akaanza kuhubiri, Mena mateya na ye. lakini kumahubiri yake Ezaki na groupe ya bato moko, kulikuwa nkunje ya bantu moya, ba pharisien, Bafarisayo. ba yebeli. Bakakuya ba mingi sana. Abandi kubatize. Akaanza kubatiza tu. Alobi, ah, Akasema, oh, bino bozali bota ya nyoka. mheshimu vizazi ya wanyoka. Qui vous a appris à fuir la colère avec Nani vous? awafundisha mpate kukimbia ile hasira iko nakuja? Est-ce que soki lelo, Je, kama leo yo moto lati bien, wewe mwenye kuvala vizuri, babenga yo race de vipère. bakuite tu asema ukabila ya nyoka. Okomona lokola nji. Je, si utaona saa matushi E bato wana, na bale batu batangaki. balijifunza, Bazaki na batitre ebele. balikuwa na macheo ya kwa chana chana, Me bazaki na mayele ya mabe. lakini balikuwa na mawazo mubaya. Do bazaki semence ya mabe. Bo balikuwa ile mbegu mubaya. Bo yoza mwana nzambe. Sasa wewe mtoto wa Mungu, Tala makambo osala. ona bile unafanya, Tala makambo ozosala. ona maisha yako Yo moko oza témoin. wewe peke ukumushuhuda wa maisha. Ozozela Jésus azoya. Na huku nachunga Yesu yuko nakuya. Est-ce que oza na kimia na mwasi na? Je, huku msalama na mke wako? Ozozela Jésus azoya. Wewe mwenye kongojea Yesu yuko nakuja. Est-ce que oza na kimia na mwasi na? Je, huku msalama na mke wako? Ozozela Jésus azoya. Wewe mwenye kongojea Yesu yuko nakuja. Akoipe koya na butu. Anaweza kuja hata busiku ya leo. Est-ce que oza na kimia na mobali na yo? Je, huku msalama na bwana yako? Ozozela Jésus Huku azoya. naongojea Yesu yuko nakuja. Église Jésus ya. Kanisa, Yesu akuje leo. Jésus ya. Akuje. Bozozela Jésus. Huku namongojea. Est-ce que oza na kimia na voisin? Je, huku msalama na jirani wako? Est-ce que oza na kimia na bancien? Je, huku msalama na bazia kanisa?
mon frère. Ndugu, Jésus azoya. Yesu yuko nakuja. Ozana divorce. Wewe huku mkuvunja ndoa. Jésus Yesu yuko azoya. nakuja. Ozana divorce. Wewe huku mkuvunja ndoa. Est-ce que Dieu aime la divorce? Je, Mungu anapenda kuvunja kwa ndoa? Dieu aime la divorce. Je, Mungu anapenda kuvunja kwa ndoa? Mais toi tu es là. Lakini wewe uko pale Donc boya levement. unakatala kunyanyuliwa. Ozomona ko boya levement. Aona sema kupitia maisha yako unakatala kunyanyuliwa. Nakoki ko divorcer na mwasi na ngai te. Mimi siwezi kuvunja Pour na rater levement. Juu nipate kukosa kwenda kumbia. Parce que Dieu n'aime pas la divorce. Juu na yeye Mungu hapendaye kuvunja kwa ndoa. Même tote yango te. Hata kama tuyubi. Eloko nzamba boy. Kile Mungu akikatala. Tifeza musika na yo. Unapashi kende mbali na wewe. Alléluia. Les pharisiens. Wafarisayo Bayaki epa na Jésus. walikuya kwa Yesu. Les pharisiens. Wafarisayo Bayaki epa na Jésus. walikuya kwa Yesu. Po babongola mitema te. Haikuwa njoo wapate kubadilisha mioyo yao, hapana. Mais bayaki ne komeka ye. Walikuya kumujaribu Et Jésus, na Yesu c'est la parole. ni neno. Boya komeka nzambe te. Mushikuya kujaribu Mungu hapa. Mais boya totambola na nzambe. Lakini mukuye tutembee pamoja na Mungu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Fuyez la colère à venir. Mukimbia ile hasira iko nakuja. Quand nous prenons la Bible, Wakati tunabeba Biblia. ici, 1 Jean chapitre 5, Hapa Yohana wa kwanza sura ya 5, écoutez verset 13. msikie mstari wa 13. Je vous écris ces choses, Ameandikia hii maneno afin que vous chassiez ili mupate kujua que vous avez la vie éternelle. ya kwamba Mungu na uzima wa milele. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Wewe benye kuamini mujina ya mwana wa Mungu. Toza na vie éternelle. Uzima wa milele tuko nayo. Biso nyonso tondimeli. Shibo wote benye kuamini Yesu Kristo. Mais soto zui 1 Jean Sasa tukabeba tena Yohana wa kwanza chapitre 3, sura ya 3 premier verset. mstari wa kwanza. Voyez quel est l'amour. Waone upendo Le gani Père nous a témoigné Baba alitonesha que nous soyons appelés enfants de Dieu. juu tupate kuitwa watoto wa Mungu. Et nous le sommes. Na tuko watoto ya Mungu. Et si le monde ne le connaît pas, Kama dunia haitujui, c'est qu'il n'a pas connu. maana yake dunia haikumjui Mungu. Bien-aimés, Wapendwa, nous sommes maintenant enfants de Dieu. leo tuko watoto ya Mungu. Et ce que nous serons Na kile tutakuya n'a pas encore manifesté. akiyaonekana, Mais nous savons que lakini tunajua ya kwamba lorsqu'il paraîtra, wakati ataonekana nous serons semblables à lui. tutamfanana, Parce que nous le verrons tel qu'il est. kwa maana tutamwona mpaka vile eko. Quiconque a cette espérance Yeyote mwenye kuwa na hii tumaini en lui ndani yake se purifie anajisafisha comme lui-même est pur. sawa vile yeye peke Mungu eko safi. C'est que quand tu as la vie éternelle, Kama kuna uzima wa milele c'est une autre chose. ni mambo ingine. Et toi qui as la vie Na éternelle, wewe mwenye kuwa na uzima wa milele, fuyez la colère à venir. kimbia ile hasira iko nakuja. Nous ne restons pas seulement à la vie éternelle. Atubakire tu pa uzima wa milele. Celui hapana. qui a réussi la vie Ule éternelle akipokea uzima wa milele doit marcher dans la pureté anapasha kutembea busafi de la chair ya mwili et de l'esprit. na ya roho. Nous avons la vie éternelle. Kweli tuko na uzima wa milele. À nous qui croyons à son Fils. Shie benye kuamini ndani ya mwana wake. Dieu t'a aimé le monde Mungu Il a alipenda envoyé ulimwengu. son fils. Alituma mwana wake wa upekee. unique. Wa upekee. Quiconque croit Ili yeyote ne atamwamini périsse pas asikufe. et la vie Lakini éternelle. apate uzima wa milele. Nous avons la vie Na éternelle. uzima wa milele tuko nayo vya kweli. Nous qui croyons à son Shie Fils. benye kuamini ndani ya mwana wake. Et nous sommes maintenant les enfants de Dieu. Na leo tuko watoto ya Mungu. Mais nous devons se purifier. Lakini tunapaswa kujisafisha. Alléluia. Vous avez la vie éternelle Kweli Mungu na uzima wa milele. parce que vous croyez à Jésus. Juu mnamwamini Yesu. Mais ce n'est pas fuir la colère à venir. Lakini ile haina kukimbia Toi qui hasira as la vie inakuja. éternelle. Wewe mwenye kuwa na uzima wa milele, Fuyez la colère à venir. kimbia ile hasira iko nakuja. Est-ce que tu as fui la colère? Je, kweli unakimbia ile hasira iko nakuja? Tu as fui où? Unaikimbilia wapi? À la chorale? Je, unaikimbilia mkwaya?
Chanter c'est bien. Kuimba ni vizuri, Quelle vie que tu mènes? lakini maisha gani huku naishi? Hata vile huku naimba. Prêcher c'est bien. Kuhubiri ni vizuri, Quelle vie que tu mènes? lakini maisha gani huku naishi? Hata vile huku Tu nahubiri. prêches Jésus Huku nahubiri Yesu avec la haine? na chuki. Non frère. Hapana ndugu, Tu prêches Jésus. huku nahubiri Yesu Les âmes sont sauvées. na maanafsi Mais tu naokolewa, as la haine. lakini huku na chuki ndani yako. Frère, tu prêches Jésus. Kweli ndugu, unahubiri Yesu Les âmes sont sauvées. na maanafsi naokolewa, Tu couches les femmes. na huku natembea na Tu n'as pas pris la colère. Baki ya batu haukimbie hasira ya Mungu. Fuyez la colère à venir. Ukimbie hasira ile kunakuja. Fuyez la colère à venir. Ukimbie ile hasira kunakuja. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, par l'amour de Dieu, kwa njia ya upendo wa Mungu, quand nous venons dans l'église, wakati tunakuya mkanisa, ici, dans la prédication, mahubiri lettre circulaire numéro 8, baruka kuzunguka fasi yote namba prêché septembre 1976. Mahubiri en septembre 1976, Ici, aux pages 7, page 7, l'homme de Dieu dit ici, mtumishi wa Mungu anasema le péché original zambi ya kumwanzo est survenu de deux manières. itokela namna mbili. Premièrement, Namna ya kwanza la désobéissance à la parole de Dieu. ilikuwa ni kutokutii kuneno la Mungu, La souillure de l'esprit de l'homme. kuchafuka kwa roho ya mtu. Deuxièmement, Namna ya pili la transgression de la parole et la souillure de la chair. kuvunja kwa neno na kuchafuka mkimwili. Quand vous rejetez la parole, Wakati unakatala neno, tu pêches dans ton âme. kunatenda zambi mnafsi yako, Et quand tu commets l'acte, na wakati unatenda tendo wala unatenda zambi, tu détruis la chair. pale ukunaharibu mwili wako. Bon, regardez votre état. Angalia sasa hali yako. Toujours la Jésus. Tuko naongojea Yesu yuko nakuja. Est-ce que tu n'es pas tombé dans cette piège? Je, awaanguke muhimu tego? Et si tu es dans cet état, Na kama ukumuhii hali, et si Jésus vient le soir, na kama Yesu anakuja hii magharibi ya leo, tu vas se repentir. wakati gani utaweza kutubu? Yakoba mwana ba église, Mama makanisa, bato baoya maladi baozonga maladi. bantu banakuya bagonjwa, banakuja paka bagonjwa. Aza kosepela na parole. Anafurahikiwa neno wakati banehubiri, Mais péché zakaka ipela. lakini zambi yeye kupaka ndani yake. Oh, la repentance, Japo toba arrête la colère de Dieu. iko nashimamisha hasira ya Mungu. Bien aimé, Wapendwa, na histoire ya Bible, historia ya Biblia, moto nyonso azaki na problème na ndako na ye. ule mtu alikuwaka na mambo kwake kunyumba, Azui décision. anachukua mpango, Alobi na ken église, anasema mimi naenda ukanisa, na kozwa solution. mitapata jibu kule mimi naenda. Donc azui nano objectif, azoya na objectif Eko nakuwa na kifukuzio fulani wakati anatoka et kwake, avec détermination. na eko na msimamo Soki aye, na kusema kama mimi nafika, ayaki malade, mimi nakuwa mgonjwa pe azongi guéri. na mitarudia mwenye kutunzwa. Oh, Jésus-Christ Hapo Yesu est le Kristo, même leo sawa sawa hier, jana, aujourd'hui leo et pour toujours. hata milele. Bon, s'il est le même, Kama iko sawa sawa, yo lelo yendeni, leo wewe uko mahali gani pe okozonga ndeni. na utarudia mahali gani? Awa problème ya moteye eza te. Hapa hapana mambo ya Awa mhubiri, eza problème ya parole. hapa ni mambo ya neno. Dieu confirme sa parole. Mungu yako natikisha neno Et si lake, vous la recevez comme la parole de Dieu, kama unaipokea sasa Dieu neno va la la Mungu, confirmer. na Mungu ataitimiza. Bon, yo zwi yango ndeni. Sasa wewe unaibeba je neno? Mais regardez la manière de Satan. Mwangalie namna ya shetani Akopesa nano ennemi na frère. atakupatia mbele, ndugu yako anakuwa adui wako. Lokolo boy frère. Wakati unamkatala ndugu Frère à yako, côté ya parole. ule ndugu atahubiri, O rejeter na parole. unakatala na ile neno yenyewe atahubiri. Rejeter frère. Ukatala ndugu, Mais croyez à la parole. katala ndugu, lakini Dieu nini neno? confirmera sa Na parole. Mungu atatimiza yeye ile neno yake. Alléluia. Amen. Tokomi na tango ya suka frère. Tunakuwa mu wakati ya mwisho,
tozotambola partout tukunatembea fasi yote mpo na koyebisa bato ete juu ya kuonesha bantu ya kusema ngonga esesi. hakuna tena wakati. Tana biso na mabele esili. Wakati yetu ya padunia inaisha. Frère nazozongela. Niko narudiria hapo. Tana mabele esili. Hatuna tena na wakati hapa padunia. Motozo kende na lola. Ule mtu anaenda kumbingu. Preparez-vous. Anapasha kujitayarisha. Wezata ya koswana lisusu. Hii haina tena wakati ya ukokotana. Wezata ya kobenda na lisusu. Haina wakati ya ukokotana tena. Sala mission nzambe atindaki. Wewe timiza ile kazi Mungu alikupatia kufanya. Soki atindaki yo. Kama alikutuma. Omenaka trouble na église. Juu letake fujo mkanisa. Mene. Wana wale letaka tupaka fujo. Soki atindaki yo. Kama alikutuma. Motema mabe. Juu ukwenda sala ya ngo. Wewe kwa paka na roho mbaya yako ile. Soki atindaki yo. Kama alikutuma. Oyemba, yemba. Juu unataka kuimba imba. Soki atindaki yo. Kama alikutuma. Oteya teya. Ubiri. Soki atindaki yo. Kama alikutuma. Boyina ina. Upate kuchukiana chukiana. L'ouvrier mérite son salaire. Utenda kazi anastahili mshahara yake. Alléluia. Est-ce que vous en avez? Je, Mungu ananifuata. Vous êtes avec moi? Je, Mungu ananifuata. Jean. Yohana. Il a fait sa mission. Alitimiza kazi yake. Il a préparé au Seigneur un peuple bien disposé. Moi, frère Paradoxe, j'ai fait ma mission. Frère Kazad, il a fait sa mission. Et Kak, il a fait sa mission. Chacun a sa mission. Quelle est ta mission? Ta mission? Critiquer. Critiquer. Quand nous dansons, nous crions, toi tu critiques. C'est un travail. Alléluia. Boya Yesu, ukomona mambo. Boya Yesu, ukomona mambo. Ukomona mambo. Ekolanda Yona. Ile itakufikia. Utaona mambo. Ile itakufikia kisha. Linga Yesu. Penda Yesu. Okoyo kabisa. Utashikia furaha. Linga Yesu. Penda Yesu. Okoyo kabisa. Utashikia furaha. Okoyo kabisa. Utashikia furaha. Frère. Ile itakufuata kisha. Au ciel. Kumbingu. Ce sera terrible. Itakuwa matata. C'est pour ça, laissez-moi vous dire. Moi, je ne danse pas pour vous. Je danse à celui qui m'a sauvé. Même tu n'es pas content, je m'en fous. Boya Yesu, yokomona mambo. Okomona bisengo
okomona bisengo, okomona bisengo.